Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Rifatul Amana. I am from class 10 PDP 2. I comparative adjective on person or I think what another so which know whether a person or I think has more or less of a particular quality. Look at the examples below. The stapler is cheaper than the tape holder. The tape holder is more expensive than the stapler. B. Superlative adjective. It describes a person or things as having more of a quality than all the other people or things in a group. Look at the examples below. The eraser is the cheapest things here. The ruler is the most expensive things displayed. C. Forming regular comparatives and superlatives. Forming comparatives and superlatives is easy. It depends on the number of syllables in the original adjective. One syllables adjectives at R2 from the comparative and S2 from the superlative adjective. If the adjective has a consonant plus single vowel plus consonant spelling, the final consonant must be double before adding the ending. Adjective, superlative, comparative. Tall, tallest, taller, fat, fattest, fatter, big, biggest, bigger, sad, saddest, sadder. Two syllables adjectives. Adjectives with two syllables can form the competitive either be adding r or be preceding the adjective with more than adjectives can also form the superlative either be adding s or be preceding the adjective with most. In many cases both forms are used. At home on usage will be more common than the other. If you are not sure whether a two-syllable adjective can take a comparative or superlative ending, play it safe and use more and most instead. For adjectives ending in y, check the y2 slash before adding t ending. Adjective, superlative, comparative. Happy, happiest, happier. Simple, simplest, simpler. Bush, bushiest, bushier. Tilted, most tilted, more tilted. Tangled, most tangled, more tangled. Three or more syllables adjectives. The comparative form of adjectives with three or more syllables is made by putting more in front on the adjective and the superlative by putting most in front. Adjective, superlative, comparative. Important, most important, more important. Expensive, most expensive, more expensive. Irregular comparatives and superlatives. Adjectives. The following common adjectives have completely irregular comparative and superlative forms. Adjectives, superlatives, comparatives. Good, best, better, bad, worse, worse, little, least, less, much, most, more, far, has slash farthest, furthers, slash fathers, not much, a lot of, far, a little, slash a little bit. Often modify comparative adjectives. For examples, the manager's room is much larger than my walking boot. Santi is a little bit more imaginative than me. A. Kata sifat komparatif. Kata sifat untuk membandingkan satu orang atau satu benda dengan yang lain untuk mengetahui kualitas satu
hal itu baik atau kurang, seperti contoh gambar stapler dan juga tempat isolasi yang dinyatakan bahwa harga tempat isolasi lebih mahal daripada stapler. B. Kata sifat superlatif. Kata sifat yang menggambarkan satu orang atau satu benda yang memiliki kualitas lebih daripada yang lain. Contohnya pada gambar penghapus, penggaris, dan ballpoint. Di situ dijelaskan bahwa penghapus merupakan yang paling murah, sedangkan penggaris adalah yang paling mahal. C. Pembentukan komparatif dan superlatif biasa. Membentuk komparatif dan superlatif itu mudah, tergantung jumlah suku kata sifat asli. Tambahkan R pada kolom komparatif adjektif dan S pada kolom superlatif adjektif jika kata sifat memiliki konsonan plus vokal tunggal plus ejaan konsonan. Konsonan akhir harus digandakan sebelum menambah akhiran. Panjang plus lebih panjang plus paling panjang, gemuk plus lebih gemuk plus paling gemuk, besar plus lebih besar plus paling besar, sedih plus lebih sedih plus paling sedih. Dua suku kata sifat. Kata sifat dengan dua suku kata membentuk komparatif dengan menambahkan R atau more pada awal kalimat. Kata sifat ini juga membentuk superlatif dengan menambah S atau mos pada awal kalimat pada beberapa persoalan. Dua bentuk digunakan meskipun salah satunya lebih umum digunakan untuk kata sifat yang diakhiri dengan Y. Ubah Y menjadi I sebelum menambah akhiran. Senang plus lebih senang plus paling senang, sederhana plus lebih sederhana plus paling sederhana, sibuk plus lebih sibuk plus paling sibuk, lelah plus lebih lelah plus paling lelah, kusut lebih kusut plus paling kusut. 3 atau lebih kata sifat. Kata sifat dengan 3 suku kata dibuat dengan menyatakan more di depan kata sifat bentuk komparatif, sedangkan untuk superlatif dengan menambahkan mos di depan kata sifat. Penting plus lebih penting plus paling penting, mahal plus lebih mahal plus paling mahal. Kata sifat pembanding dan superlatif tidak beraturan. Kata sifat berikut memiliki komparatif pada superlatif tidak beraturan. Baik plus lebih baik plus paling baik, buruk plus lebih buruk plus paling buruk, kecil plus lebih kecil plus paling kecil, banyak plus lebih banyak plus paling banyak, jauh plus lebih jauh plus paling jauh. Catatan: untuk kata banyak, sedikit, lebih jauh, sedikit seringkali memodifikasi kata sifat komparatif. Contoh: ruang manajer jauh lebih besar daripada bilik kerja saya. Santi sedikit lebih imajinatif daripada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.